nebo Narok le kagomongkei County MP ana Women Representative nebo County nebo Narok Rebecca Tungei kokochi kurset kiboitinik tugul chebo kapkirwok koker kole kaisuldaen boisienywan en oret ne kararan ak koistoengei polotet. Kosom kora kandoik tugul chebo emoni koker kole kaistoengei polotet anan neindo polotet tetutik tugul che isuldoen kapkirwok nebo emoni. Kamwa kole en kasarta nekikimuch keistoen boisiet nekirupeyotab president nebo emoni Rigathi Gachagua kokimuch kapkirwok nebo emoni kosib ngatutik chekimokotin asikimuch kiisto inendet. Unajua sasa mambo ya kotini sisi hatuingilii sana. Lakini tunataka kuambia wafuate taratibu. Kwa sababu ukiona sisi tulitoa Gachagua. Hatukutoa Gachagua kwa sababu tulichukia hiyo jina. Tulimtoa kwa Gachagua kwa taratibu ambayo ilifuatwa, sheria ilifuatwa vizuri kwa sababu alisumbua rais wetu kama naibu wake. Unajua mtu akiwekwa kazi, si ukikuwa msaidizi ogere kidiki nguni, mae kasi komie? Ule mwingine alisumbua rais. Hapo ingele mpaka. Alafu sasa watu wanaletea story nyingine hapa na pale. Hapana, bado tuko gangari. Hata ikirudishwa leo bungeni bado tutamtoa. Sindio? Sisi tuko gangari kama jeshi ya president wetu William Samoei Ruto. Kimi komie. En logoiwek alak chitab Kolenjin ko kagomong